नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो आपण मानक गोटे चमत्कार जिनिस विषय कहवाई जाऊँगी। यह जिनटी को प्रायतः लोक मैंने अणदेखा कर देइथांती। दर्शक बंधु आज जो भिडियोटी यह समस्त गुरुत्वपूर्ण अटे, विशेषकर जो मानकर धनजनित समस्या लगी रोचे, ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती, तेबे यह भिडियोटी सेमानंकर बहुत काम आसीब। ता सहित जदि आपण माने मध्य अन्य मानकर साहाय्य करिबा पई चाहुचंती, तेबे यह भिडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करंतु, जहा द्वारा आपण माने मध्य अन्य मानक धनजनित समस्या को दूर करिवारे सहायता करि परिबे। सेथिपई आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु एवं जो उपायटी को मु कहिबा पई जाउची बहुत ध्यान सहकारे बुझिबा पई चेष्टा करंतु। दर्शक बंधु दुब घासर जो उपायटी मु आपण मानकु बतैबी, यह संपूर्ण भावरे आपणकर जीवन को परिवर्तन करिदेव। दर्शक बंधु आपण मानकु हुए तो दुब घासटी साधारण लागुथाए, किंतु शास्त्र अनुसार सामान्य देखा जाउथिबा एही दुब घासटी आपणक धनजनित समस्या को सबुदिन पई दूर करिबारे सहायता करिथाए। दर्शक बंधु कौन आपण माने गोटिए कथा लक्ष्य करिसेंती, जेतेबेले आमर कौनसी भी शुभ कार्य होइथाए सेतेबेले दुब घास को ही प्रथमे प्राधान्य दिया जाइथाए। काहेकि ना एही दुब घासटी बहुत चमत्कारी शक्ति रे भरी होई रहिथाए। आपण माने जानिछंती कि नाही मु जानि नाही, किंतु दुब घासर चेरारे स्वयं माँ गंगा वास करिथांती। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु दुब घास विषय रे बहुत कम लोक ही जानी थांती। दुब घासटी देवी दुर्गा एवं गणेशंक पाखरे चढ़ा जाइथाए। एहाकु करिबा द्वारा देवी दुर्गा एवं श्री गणेश आपणक पूजारे संतुष्ट होई आपणकर समस्त बाधा विघ्न को दूर करि दियंती। ता सहित प्राचीन शास्त्र रे एहार अगणित फायदा विषय रे वर्णना करा जाइछि। तेबे सेथि मध्यरु मु आपण मानकु किछिटा विशेष उपाय विषय रे बताइबा पई जाउछि, जाहाकु करिबा द्वारा आपणकर धनजनित समस्या समूले नाश होई जाइथाए। तेबे जेउ माने निज जीवनरु धनजनित समस्या को सबुदिन पई नाश करिबा पई चाहुचंती, सेमानंकु अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु एवं भिडियो रे कुहा जाउथिबा समस्त ज्ञान को बहुत ध्यान सहकारे शुणंतु एवं निज जीवन रे परीक्षा करी देखंतु। सेथिपई आपण मानंको मोर अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु दुब घासटी अनेक जगह मानकरे बहुत सहजरे मिली जाइथाए। दुब घासर गोटिए एमिति भी गुण अछि जो स्थान रे अल्प पानी रे मध्य तार जीवनटी को बहुत सहजरे बंचाई रखि परिथाए। दर्शक बंधु प्रथमे मु आपण मानंको दुब घासर किछिटा आयुर्वेदिक प्रयोग विषय रे जणाइबी एवं तापरे सेही चमत्कारी फायदा विषय रे जणाइबी, जाहाको प्रयोग करिबा द्वारा आपणकर जन्म जन्मांतरर धनजनित समस्या एवं गरीबी सबुदिन पई नाश होई जिवो। केवल दुब घास द्वारा आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्या को खूब शीघ्र दूर करि परिबो। दर्शक बंधु आपण माने देखिथिबे जे साधक होइथांती जंगल रे तपस्या करुथांती एवं जो माने निजर साधना को संकल्प करिथांती, एमिति लोक निज जीवन रे दुब घासर प्रयोग करिथांती। आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे दुब घासर किपरि प्रयोग करिथांती। जो साधक माने जंगल रे रही थांती सेमाने बहुत लंबा समय धरी कौनसी देवादेवी पई साधना करी थांती। सेमाने चाहिथांती जे बहुत शीघ्र तांको भोक न लागू एवं बहुत समय पर्यंत भोक एवं शोष तांको न लागू, जेपरी तांको खाइबार आवश्यकता न पड़ू, जहा द्वारा तांकर साधना मध्य बहुत दिन पर्यंत तिष्ठि रही थाए। सेथिपई आजिका समय रे जो संत माने निज जीवन को जंगल रे अतिबाहित करुचंती, तेबे सेमाने दुब घासर रस को निज जीवन रे प्रयोग करिथांती। दुब घासर रस को पान करिबा द्वारा तार जीवन रे 21 दिन पर्यंत भोक एवं शोष लागि न थाए। जो साधक माने जंगल रे रही थांती सेमाने केवल दुब घासर रस को पान करिबा द्वारा तांकर 21 दिन मध्य रे कौनसी भी भोक शोष लागि न थाए।
ଏହାପରେ ସେହି ଦୁବ ଘାସର ରସଟି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଖରା ଦିନରେ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଦୁବ ଘାସର ରସ ହିଁ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗରମରୁ ନିଜର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ତାପମାତ୍ରାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କପ୍ରେ ଦୁବ ଘାସର ରସକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏବଂ ସେଥିରେ 5-6ଟି ମିଶ୍ରି ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଦୁବ ଘାସର ରସକୁ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେ ବି ତାପମାତ୍ରା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ରସଟି କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁବ ଘାସ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରତିଦିନ ଦୁବ ଘାସର ରସକୁ 2 ସପ୍ତାହ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏମିତି ବି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଦୁବ ଘାସର ରସଟି ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁବ ଘାସର ଅଧା କପ୍ ରସ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପିଲାକୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଦୁବ ଘାସର ରସକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରହୁଛି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁବ ଘାସର ରସକୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କମିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁବ ଘାସର କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଅଧା ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ କ୍ଷତିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁବ ଘାସର ଚେରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ତାହାର ତିଳକ ଲଗାଇଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁବ ଘାସକୁ ଆପଣମାନେ ଗଣେଶ ଏବଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଇ ସାରି ସେହି ଦୁବ ଘାସଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ କିମ୍ବା ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଦୁବ ଘାସ। ତା ସହିତ ଦୁବ ଘାସର ମୂଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ଦୁବ ଘାସର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁବ ଘାସ ରହିଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଦୁବ ଘାସକୁ ନିଜ ପର୍ସରେ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୁବ ଘାସର ରସକୁ ପାନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶରୀରରେ ବୁଢ଼ାପାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଦୁବ ଘାସର ରସକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ାପା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେପରି ଚମକ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବୟସ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁବ ଘାସଟି ଶରୀରରେ ଯୁବାବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାର କାମ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁବ ଘାସଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ, ଏହା ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ।
दर्शक बंधु जदि आपण माने मध्य दुब घासर अनेक फायदा विषय जानिबा पई चाहुचंती तेबे कमेंट बॉक्स रे अवश्य लिखि दियंतु। मु आपण मानक निकट को आउ एक वीडियो प्रस्तुत करी नेई करी आसीबी। तेबे जो माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिचंती जदि आपण मानक वीडियोटी भल लगी थाए वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियोटी को निज सांगसाथी रे बहु मात्रा रे शेयर करंतु। आज पई रहुची नमस्कार।